porté tous mes lourds fardeaux, Jésus. Tu as léché mon cœur à ma prénom. Un seul véritable Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le véritable Dieu. Basi tunasema tena karibu kwenye Radio Rookie. Ni kipindi chenu Siri za Ufalme wa Mbinguni. Siko peke yangu, nimekuja na mtumishi wa Mungu Oscar. Amen. Nami pia ni mtumishi wa Mungu Merveille, na kwenye fundi mitambo ni Patrick Mashahidi. Basi kuanza na kipindi, tutaanza na maombi. Tutasi mtumishi wa Mungu Oscar aweze kutuombea. Baba Mungu wetu, jina lako ni kuu kuliko majina yote, na jina hili laitwa Yesu Kristo. Tunalialika muda huu litende kazi pamoja nasi, maana katika neno lako ukasema hakuna wokovu katika jina lingine, wala hakuna jina lile tulilolipewa sisi kama wanadamu tupate kuokolewa nalo. Ndio maana Baba, tunaalika jina hili litembelee mioyo ya wasikilizaji, litende kazi pamoja nasi kwa ajili ya wokovu wa nafsi zetu. Mjina la Yesu Kristo, amen. Basi wasikilizaji wapenzi, tunaamini mumejiweka tayari kabisa kwenye radio zenu ili muweze kusikia habari njema ya wokovu, na tunaamini kwa wakati utakaofuata tutaweza kusikiliza nini iliyoandaliwa kwetu kwa siku ya leo. Basi nadhani siku zilizopita kulikuwa maulizo. Il y avait des questions, surtout on avait répondu à la question sur les anges. Et dans la question sur les anges, nous avons appris par le serviteur de Dieu que la compréhension du monde, ou soit de toutes les églises du monde, ce n'est pas la compréhension de Dieu. Lorsque Dieu nous apprend sur ce qui concerne les anges, c'est pas comme les hommes les pensent. Parce que les hommes, selon eux, ils pensent, ils classifient selon leurs propres pensées. Et le Seigneur, l'Éternel, lui avait dit que les pensées des hommes ne sont pas ses pensées. Ça veut dire, la pensée de Dieu est différente de la pensée des hommes. C'est pour vouloir dire que ce que nous sommes en train d'enseigner dans cette émission, nous sommes en train d'enseigner la pensée du Christ par la grâce qu'il nous a donnée via son esprit. Et donc, roho ambayo inakaa ndani yetu ni ile ndiyo inatupatia ile uwezo ya kuweza kuzungumuza nini iliyo wazo ya Mungu, na ni kupitia neno lake ama hiyo roho yake ambayo imekaa ndani yetu. Na ndio maana tungelipendelea tena tuweze kuzungumzia hiyo wazo ya Mungu, na tukasema hiyo wazo ni mystère du royaume des cieux, ama ni siri za ufalme wa mbinguni. Na hizo siri tutaendelea nazo. Tunaamini mumejiweka tayari, na kulikuwa fois passé ma question ambazo tulikuwa tuko nazo, na nadhani tutaweza kuzirapele na tutaendelea kujibia kwa maulizo. Ile ulizo ya kwanza gisi nimewaambia kuhusu l'ange, comment on classifie les anges, je pense que cette question a été répondue. Classification d'anges selon leur hiérarchie. Oui, classification d'anges selon leur hiérarchie. Je pense que cette question a été répondue. Et même il y avait une autre question, c'était concernant est-ce qu'un chrétien peut rater l'enlèvement? Voilà. Est-ce qu'un chrétien peut rater l'enlèvement? Je pense que on a répondu à cette question parce que c'est là où on était en train de dire que il existe de vrais chrétiens et des faux chrétiens. Et quelqu'un peut être un vrai chrétien, mais s'il ne persévère pas dans la foi,
il va tomber, donc il va rater le paradis. Et c'était un titre d'exemple. On avait donné l'exemple de Judas Iscariote, qui a été à un moment donné avec Jésus. Mais à un moment donné, il est tombé, malgré qu'il était chrétien à l'époque. Mais à un moment donné, il a disparu de son ministère. Amen. Et après, nous avions, je crois, répondu à la question de celui qui avait dit les coqs qui avaient chanté lorsque Simon avait renié 3 fois. Les coqs qui avaient chanté 2 fois représentent quoi? Je pense que cette question aussi a été répondue la fois passée parce qu'on avait parlé du cri du coq. Amen. Et on disait que le cri du coq, c'est un cri des prophéties. Oui. Et on avait pris le coq comme le prophète. Oui. Et lorsque vous avez parlé de ça, on vous avait montré que le coq qui avait chanté, c'était le coq qui était en train d'interpeller à Simon que il faut qu'il se souvienne du Christ. Même si lorsque le coq a crié pour la première fois, Simon ne s'est pas souvenu. Mais pour la deuxième fois, Simon s'est souvenu. Et nous avions montré que le premier cri du coq, le coq étant le prophète, et le premier cri de la prophétie, ce sont les Saintes Écritures. Ou alors l'Ancien Testament. Ou soit l'Ancien Testament. Amen. Et lorsque nous avons voulu montrer au monde c'est que la prophétie qui est capable de nous rappeler que nous sommes perdus, nous avons montré que le dévoilement de l'Ancien Testament, ou soit le dévoilement des Écritures, c'est ce qui nous rappelle que nous sommes perdus, où nous avons renié le Christ. Et avec ce deuxième cri, nous nous souvenons et nous revenons en Christ. Donc c'est le Nouveau Testament qui nous donne les souvenirs. Oui, et même de là que nous sommes tombés. Oui, et d'ailleurs, l'apôtre Paul avait dit, il nous a été donné et il nous a été donné la capacité d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, Amen. Ou soit non des Écritures, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, il nous rappelle que nous sommes perdus et il nous ramène vers le Christ. Et c'était dans ce sens-là qu'on avait répondu à la question concernant le cri du coq. Nadhani kwa maulizo mengine tutaweza kuendelea na tutapana tena namba yetu. Namba ni 09 71 34 77 56. Ni kwa ile namba ndio kwenye mnaweza andika yengine maulizo. Kama mko na mapendekezo muandike kwa hiyo namba. Nitaweza kurudilia. Namba ni 09 71 34 77 56. Ok, merci. Sans plus tarder, je vais donner la parole à l'homme de Dieu, frère Oscar, pour continuer avec l'enseignement et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Basi tunashukuru sana wasikilizaji wapenzi kujipatia muda huu kukaa kando ya redio zenu ili msikilize mafumbo ya ufalme, siri za ufalme wa mbinguni. Na mambo ni wazi, mtumishi ametupatia marejeleo ya jumla, yani kwa ufupi marejeleo ya maswali ambayo tulikuwa nayo, kama vile tuliweza kujibia swali ambalo lilituswali kujua namna jinsi malaika wanavyofuatana na wanavyotumika kulingana na orodha yao na vyeo katika ufalme. Na tuliweza kutoa maneno haya kulingana na jinsi binadamu wanavyofikiria kwamba kuna malaika wale walio wakuu, walio wadogo, walio wa chini, na wakaweza kuklasifie ama kupangilia mambo haya selon les 3 catégories d'hierarchie. Na wanasema hiérarchie ya kwanza iko constituée na 3 groupes d'anges, parmi lesquels nous avons les séraphins, les chérubins et les trônes. La deuxième catégorie ama deuxième hiérarchie d'anges waliweza kupata 3 groupes ou 3 classifications, dont
les dominations, les vertus et les puissances. Na troisième hiérarchie, wanapangilia 3 groupes d'anges qui sont les principautés, les archanges et les anges. Tunasema mipangilio hii ni kulingana na nia ama kulingana na wazo ya binadamu, kama vile mtangulizi aliweza kutangulia mtumishi wa Mungu Merveille aliweza kupana mwelekeo huu kusema Mungu anasema mawazo yangu si mawazo yenu, c'est-à-dire ma pensée n'est pas vos pensées. Yani mawazo ya Mungu ama nia ya Mungu inatofautiana na nia ya binadamu. Paulo anaongeza neno hili ndani ya kitabu ya Wakorinto wa kwanza sura yake ya 3 shahiri la 16, ila tutaanzia kushahiri la 14. Tutasoma mjina la Yesu Kristo. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 3 kwanza sura yake ya pili, sura yake ya pili kuanzia shahiri la 14 hata 16. Tutasoma mjina la Yesu Kristo. Tutaweza kusoma Wakorinto wa kwanza sura yake ya pili kwanza mstari wa 14. Tutaweza kusoma mjina la Yesu Kristo. Amen. Lakini mwenye kufata tabia ya asili hapokei maneno ya roho ya Mungu. Kwa sababu maneno haya ni upumbavu kwake. Yani maneno ya Mungu, maneno yaliyo ya roho ni upumbavu kwake. Yeye anayefuata mambo ya mwili, mambo ya asili. Wala hawezi kuyafahamu. Hawezi kufahamu mambo ya roho kwa sababu yanatambulikana kwa roho. Mambo ya roho yanatambulikana kwa roho. 15. Lakini mwenye kufuata roho anatambua maneno yote. Mwenye kufuata roho anatambua maneno yote. Lakini yeye mwenyewe hatambuliwi na mtu. Yule mtu anayefuata maneno ya roho hutambua maneno yote, lakini yeye mwenyewe hutambulikane na mtu. Yani hawezi kujulikana. 16. Amen. Maana nani aliyejua nia ya Bwana amfundishe? Sasa swali ni hii, ni nani aliyejua nia ya Bwana ili amfundishe? Kifaransa nasema hivi, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Yani ni nani aliyejua mawazo ya Mungu ili apate kuifunza watu. Ndio maana tunafika hapa ni kwa ajili ya kuchukua nia ya Mungu, kuchukua mawazo yale ya Mungu ili tuyafunze. Na sheria inasema ya kwamba yeye awezaye kutambua nia ya Bwana ili aifunze watu ni yule mtu aliye mtu roho, ambaye anafuatana na mambo ya roho, naye anatambua mambo yote. L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Yani ni yule mtu aliye wa roho anayetambua mambo yote, na yeye aliye na uwezo wa kutambua mambo yote asiyetambulikana na mtu ni yeye awezaye kuweza kutoa mawazo ya Mungu ama kufunza nia ya Mungu. Ndio maana tuna wazo la Mungu katika maswali haya. Wanadamu walisema malaika wanahesabiwa kuwa makundi matatu kulingana na vyeo vyao. Na hivi tuliweza kusema ni mawazo ya binadamu. Sasa wazo ya Mungu, nia ya Mungu kuhusu malaika ni nini? Tuliweza kuyatoa na hatutarejelea huku sababu tutakuwa tumerudi nyuma sana. Ila tuliweza kusema ya kwamba l'hierarchie de l'église iko classifiée à 3 titres hiérarchiques. Yani kuna vyeo kama vitatu. Cheo cha kwanza ni cha Mungu, c'est Dieu qui est le plus suprême, c'est lui l'esprit qui est au-dessus de toutes choses. Ndio maana wanamuita un être suprême, c'est-à-dire un être qui est au-dessus de tout. Baada ya Mungu, na yule Mungu ni Yesu Kristo, sababu wanasema Kristo ni yeye aliye juu ya mambo yote. Sasa huyo Yesu, chini yake kuna mke wake ambaye tunaita kanisa, c'est l'église
qui prend le deuxième titre de l'hierarchie de cieux. Yani katika zile siri, Mungu anapokuwa na nia, il communique sa pensée à son épouse, qu'est l'église, ambayo ni kanisa. Mais en dessous de l'église, kunakuwa troisième hiérarchie, na ile troisième hiérarchie, c'est ce qu'on appelle le ministre de l'évangile, yani watumishi wa Mungu. Kati yao, tunakuwa na manabii, tunakuwa na mitume, tunakuwa na mapasta, tunakuwa na wainjilisti, tunakuwa na walimu. Ce qui fait la cinquième branche qui est le docteur. Alors, baada ya watumishi ama utumishi vieux, les derniers titres de l'église, ce sont les assemblées, yani makusanyiko ya wana wa Mungu. Na makusanyiko haya peut-être après ce dernier titre kunaweza tokea ingine kategori yenye haiko classifié mu hali ya kimbingu. Ce sont les concernés, wale ambao wanahusika na kusikiliza injili. Sababu wanaweza kuwa swate wa nyumbani au swate wapotevu. Alors quelque part niliweza kuelezea watu kuhusu hiyo hierarchie de l'église. Nikasema Mungu ni kichwa cha Kristo. Kristo devient la tête maintenant de l'église. Et l'église inakuwa kichwa cha mume. En dessous de l'église vient l'homme qui est aussi le chef de la femme, et la femme devient le chef des animaux. Nawaza mafumbo haya tukipata muda tutaweza kuyaongelea, sababu watu watajiswali sasa, mwanamke anakuwa kichwa cha nyama, ça veut dire quoi? Yani ni mafumbo ya ufalme. Tutapata muda ambao tutaweza kuyaongelea, ila tutakuwa presse kusudi tuweze kuendelesha maswali. Tuliweza kuzungumzia habari za swali ambayo ndugu mwingine aliweza kuswali. Nawaza maswali haya yalikuwa ya ndugu yetu auditeur mwenye banaita nani, Tony. Alisema jina lake Tony, ndio mwenye aliswali maswali haya kategori d'ange. Kuna kuwa swali nyingine ambaye aliweza kusema est-ce que un chrétien peut rater l'enlèvement, na tukaweza kuonesha kwamba ni kweli wa Kristo ama Mkristo anaweza kubakia kwa kunyakuliwa, maana asipodumu mpaka mwisho hakika hataweza kuokolewa. Na Yesu alisema neno hili, anasema celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Yani usipovumilia hata mwisho, ukavumilia karibu na mwisho, utapotea. Donc la loi pour les chrétiens c'est persévérer jusqu'à la fin, yani ni kuvumilia, yani kudumu hata mwisho. Yani wale ambao hawatadumu hata mwisho watapotea, na wale ambao watapotea ce sont des chrétiens. Na kati yao kulikuwa Mkristo anayeitwa Yuda, il n'a pas su persévérer jusqu'à la fin. Kuna na wengine ambao waliweza kurudi nyuma, ambao hawakudumu mpaka mwisho. Kulikuwa ingine swali ya yule ndugu Tony. Nawaza tena aliitwa Benjamin, akasema sasa, na paradiso inapatikana wapi? Où pouvons-nous trouver le paradis? Où est-ce que le paradis est situé? Na tuliweza kuzungumzia mahali ambako kuna paradiso, na swali hili kabisa litatuomba muda. Donc ça demande vraiment un enseignement kusudi tuweze kulokalize paradis, tujue iko wapi, sababu watu wengi wanafikiri paradiso ilishakosekana. Wakati tuliweza kuzungumzia habari za paradiso, tungelisoma ndani ya kitabu kia Ufunuo. Je passe en Apocalypse chapitre, tunaweza soma chapitre 2 verset 7. Tunaweza kuona hapa kama neno la Bwana linasema nini. Tutaweza kusoma Ufunuo sura yake ya pili kwanza mstari wa 7. Tutaweza kusoma mjina la Yesu Kristo. Amina.
Yeye aliye na sikio asikie neno Roho analoliambia makanisa. Yeye aliye na sikio asikie neno Roho aliambialo makanisa. Yeye anayeshinda nitamupa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika shamba la Mungu. Yeye aliye na sikio asikie Roho ambialo makanisa. Na yule atakayeshinda nitamupa ayale matunda ya mti wa uzima ulioko katika paradiso ya Mungu. Swahili nasema shamba la Mungu. Donc ça veut dire le jardin de Dieu, c'est ça même le paradis. Yani inatupatia precision ya localisation. Yani aliyesema shamba la Mungu ni yeye amesema paradiso. Et qui dit paradis du jardin de Dieu. Or, tunajua ya kwamba kitu kenye kinaweza kututambulisha shamba la Mungu ni nini? Ni wakati wanasema katikati ya shamba lile kuna muti wa uzima. Il y a l'arbre de vie. Là se trouve l'arbre de vie. Na yeye atakayeshinda atapewa kuyakula ya mti ya uzima iliyoko katika shamba la Mungu ama paradiso la Mungu. C'est-à-dire le paradis, c'est le jardin de Dieu. Et le jardin de Dieu, c'est l'Eden. Na Edeni tuliweza kusema, tuliweza kuifasiria kwamba c'est le jardin de délices. Yani paradiso ni ile shamba ambamo ndani yake mnapatikana uheri. Et c'est là même qu'il y a même l'arbre de vie. Or, tukaweza kusitie muti wa uzima, mutaelewa ya kwamba il n'existe pas deux arbres de vie. Yani hakuna miti ya uzima mbili. Muti wa uzima ni moja, nayo inaonekana katika shamba la Mungu ama katika paradiso. Yani Edeni na paradiso ni kitu kimoja. So deux mots synonymes. Qui dit jardin d'Eden ou qui dit jardin de Dieu a dit paradis. Sasa paradiso ni kule ambako watu wataelekea. Nakumbuka muda fulani Bwana Yesu Kristo akiwazungumuza na wale wahuni ambao walitundikwa pamoja na yeye. Il y avait deux brigands, deux malfaiteurs. Kati ya hao wa malfaiteurs kuna yule ambaye aliweza kufunuliwa siri za ufalme wa mbinguni, na akamhamakia mwenzake, anasema, wewe huogopi Mungu na wewe ni katika hukumu ile ile. Et là, lorsque le Seigneur a compris le sens ya dévoilement ya huyo mtu gisi alifunua siri ambazo ni za kimungu, akamwambia neno moja, akasema, hakika leo utakuwa pamoja nami katika paradiso. C'est-à-dire aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Autrement dit, Yesu alisema aujourd'hui tu seras avec moi dans le jardin d'Eden. Nikusema Yesu anapochukua watu akiwapeleka katika shamba la uheri, il les amène dans le paradis, le jardin d'Eden. Nikusema yule mmoja wa wanyang'anyi ambao walitundikwa pamoja na Yesu, Yesu alipomchukua ile leo le même jour là, ils sont partis dans le jardin d'Eden. Yani walingia katika shamba la Edeni, mahali kunapatikana muti wa uzima wa milele, ule muti ambao ukiula hakika unaishi milele. L'arbre de vie se trouve dans le jardin de Dieu qui est le paradis. Na wakati Yesu alimwambia yule mutu, yule muhuni, akasema, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, il voulait juste signifier que aujourd'hui tu seras avec moi dans les jardins d'Eden. Yani sasa ingelituomba tujue shamba la Edeni ni wapi. Une grande question se pose. Tuliweza kusoma vitabu vya wateolojia na wenye kufikiri. Malheureusement, la parole nous dit qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Ni nani aliyejua nia ya Bwana ili amfunze? Sababu tukakuwa tunafunza mambo kulingana na nia yetu, nous allons tâtonner na tutaishia mshimo pasipo mwisho. Ça veut dire que normalement wanadamu wangelipashwa jikataza, les humains allaient s'interdire eux-mêmes kuzungumuza kwa maneno ya Mungu pasipo wao kuwa na roho ya Mungu. Il faut se taire. Utakutanisha watu wengi watazungumzia juu ya paradiso. Ils vont parler du jardin d'Eden. Niliweza kusoma vitabu fulani vya wanadamu, le livre des humains,
ambao walifikiria kutafuta shamba la Edeni linaweza patikana wapi. Par tâtonnement, mvingine vitabu wanatia point d'interrogation. Walifikiria nini? Ils ont pensé que, walifikiria katika nia yao kufikiria kwamba inawezekana shamba la Edeni linapatikana précisément vers Irak, karibia na Irak, yani Mesopotamie, précisément en Irak. Kitu gani kiliwadanganya? C'est parce que waliposoma les textes de Saintes Écritures, maintenant la pensée de Dieu, wakaenda ichanga na historia, kisha ikawavuruga vichwa. Namna gani? Lorsqu'ils étaient en train de chercher où se situe, où se localise les jardins d'Éden, que le paradis de Dieu, wakafikiri nini? Wakasoma maneno haya. Tutaweza kuyasoma maana ni mambo ya lazima sana. Iliomba tuelewe shamba la Edeni ni wapi, paradiso ni wapi, sababu paradiso ya Mungu c'est ça même les jardins de délices. Dans Genèse chapitre 2, katika Mwanzo sura yake ya pili shairi la 8, tunaweza fika kulile shairi la 14. Tutasoma mjina la Yesu, tutaona kile ambacho kiliwachanganya wanadamu wakati walitatone, walijisumbusha sana kutafuta mahali ambako kunapatikana shamba la Edeni. Cherchant où se localise le jardin d'Éden, ils se sont heurtés contre une pierre d'achoppement, yani obstacle. Na ile obstacle tutaweza kuwasignifier ile obstacle en nous référant aux Saintes Écritures de la même manière kisi tuliwaambia tuseme bale benye biko banawafundisha kule banaskwaka sa benye biko banasoma maandiko lakini na ni bipofu. Comment expliquer que munyama, wakati tulieleza juu ya munyama, maandiko yanasema munyama alikuwa na vichwa 7 na kinywa kimoja. Mais eux lorsqu'ils ont lu et ils ont décrit des livres zenye tuliba présenter, wanaleta munyama ilio na vichwa 7 na makinywa 7. Quelle folie! Quelle dépression mentale de la part des autorités religieuses qui veulent expliquer l'empensée de Dieu par leur propre pensée. Sababu mtu anafikiria anasema nyama ikakuwa na vichwa 7, seki itakuwa na vinywa 7. Kila kichwa inapaswa chukua kinywa. Voilà la pensée de l'homme. Mais pensée ya Mungu, nia ya Mungu ni kusema nini? La bête avait 7 têtes et une seule gueule. De la même manière, wakati walipenda wajue mahali gani shamba la Edeni linapatikana, la même folie se saisit d'eux, yani ile mazimu mwelelea ikawashika, na wakati liwashika wakaingia kwenye mchanganyiko. Et nous allons signifier de là qu'ils se sont perdus, mahali walipopotelea. Tunasoma mjina la Yesu Kristo, c'est la preuve des Écritures, na mwenyiko na kudiskite achukue maandiko yake tunasoma pamoja. Kusudi tuelewe ya msingi. Tusome mjina la Yesu Kristo. Tutawapatia kwanza namba yetu. Namba ni 09 71 34 77 56. Tutarudilia 09 71 34 77 56. Kuna auditeur mmoja anatuandikia wa namba ya kuishia ku 104. Anasema jambo, tunashukuru sana sababu uko unatusikiliza, unatufuatilia vema. Wa pili wa namba ya kuishia ku 130 anasema hivi: aksande kwa mada. Hapa ni Boromeo toka Muhangi quartier Latin. Nawaza vile alitaka sema, yani Boromeo kutoka Muhangi. Tunashukuru sana kwa kuwa unatusikiliza. Kukiwa swali mlango ni wazi kwa maswali yote. Tusome mjina la Yesu Kristo kwenye kitabu kia Mwanzo sura yake ya pili shairi la 8. Mwanzo sura yake ya pili shairi la 8 mpaka ya 14 inasema hivi. Amen. Bwana Mungu akapanda shamba kwa upande wa mashariki kwa Edeni. Yani Bwana Mungu akapanda shamba kwa upande wa mashariki la Edeni. Autrement dit, le jardin, ça veut dire paradis. L'Éternel Dieu planta un paradis en Eden du côté de l'Orient. Akatia pale muti aliyemfanya. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Akatia pale mutu aliyemfanya. C'est dans le paradis où Dieu a mis l'homme qu'il avait formé. Kenda. Amen. Toka udongo Bwana akaotesha kila muti wa kupendeza macho na mzuri kwa chakula.
Amen. Muti wa uzima vile vile ulikuwa katikati ya shamba. Muti wa uzima yenye balitaya kwamba iko katika paradiso ya Mungu, cet arbre-là a été mis dans les jardins. Ce qui veut signifier que les jardins, c'est ça même le paradis. Muti wa uzima vile vile ulikuwa katikati ya shamba na muti wa kujua uzuri na ubaya. Mutaelewa ya kwamba katika paradiso ya Mungu kuliwekwa muti wa uzima na vile vile kuliwekwa muti wa kujua uzuri na ubaya. Chose qu'il ne faut pas ignorer que dans le paradis de Dieu est caché l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pour votre information, kwa kuwaelewesha kikamilifu, ile miti hayaongolewaka iko pale mpaka leo. Et comme ce sont des arbres d'éternité, hawatuambie kie kulishaka fika machiniste mwenye alienda kazekata na kutosha ndani mbao. C'est-à-dire l'arbre de vie existe et celui de la connaissance du bien et du mal. Na tutaonesha ile miti namna gani inapandiwa, et si vous trouvez l'occasion ensemble, tutaweza kusafiri mahali pale au vent entrer dans ce jardin ensemble, na mwende muyakule, mwende muyatwae ya matunda ya ule muti wa uzima na muishi milele. Yani leo tutapata localisation de là que se trouve le jardin de Dieu, le paradis de Dieu, y compris les arbres qui y sont plantés. Tuendeleshe usome. 10 inasema hivi. Amen. Muto ukatoka katika Edeni kunyesha maji shambani. Na toka kule ukatengwa na ulikuwa vichwa vine. Jina lake la kwanza ni Pisoni, ndio unaozunguka inji nzima ya Havila. Pale dhahabu ilipokuwa. Na dhahabu ya inji ile ni nzuri. Kule kuna bedola na kicha frangi. 13. Amen. Jina la mto wa pili ni Gihoni, ndio unaozunguka inji nzima ya Ethiopia. 14. Jina la mto wa tatu ni Hidekeli, ndio unaotembea mbele ya Asuria. Mto wa ine ni Furati. Merci beaucoup. Hapo ndiko wanasayansi na wanateolojia walipojisumbusha kutafuta shamba la Edeni ni wapi. Izoli ce passage, na wakati walisoma ile verse wakaenda tafutisha mahali ambako kuna mito hiyo mine, sababu maandiko yana precize, yanatupatia hakikisho kwamba toka kule kulikuwa mto, un seul fleuve, na mto huo ulikuwa kimimina maji katika shamba, ulikuwa kinyesha maji yake katika shamba. Donc c'est un fleuve qui arrosait les jardins. Un fleuve qui arrosait le paradis de Dieu. Yani paradiso ya Mungu iko arrosé, inamiminiwa maji ya mto. D'abord c'est un fleuve sans nom, mais de là ce fleuve se divisait à 4 bras. Yani ulikuna gabulana vichwa ine au mikono ine. Sasa hiyo mikono ine ni ile mikono njo yenye iko na majina. Mais le fleuve à soi n'avait pas de nom, mais ce sont ces 4 bras qui sont nommés. Yani mikono yake ine ni ile ina majina. Mkono wa kwanza uliitwa Pishoni. Mkono wa mto huo wa pili unaitwa Gihoni. Mkono wa tatu unaitwa Hidekel, ou alors wengine wanaita Tigre. Mwingine lugha, kasoma zingine tradition, c'est le fleuve Tigre. Na mkono wa ine unaitwa mto Furati. Alors avec Tigre et Euphrates, wakati tulisoma la civilisation, tuningia mu historia kidogo, ni pale ambako wanasiasa walienda kudanganyika avec les théologiens, wakati walipenda watafute Mungu mumwili. Lorsqu'ils ont voulu chercher Dieu dans la chair, wakaingia mu historia, na historia ikawabeba na kuwapeleka kando na nia ya Mungu. Et là, lorsqu'ils ont lu les textes, wale wanasayasi, les théologiens précisément, wakakutanisha mto Gihoni, le premier bras, na Pishoni, disons, Pishoni le premier bras, na Gihoni le second bras. Ile mito miwili
hawayajuaka ni mito gani avec précision. Ils n'ont pas connu les Pichon et les Gihon. So 2 fleuves inconnus. Mais wakaenda ingia kumtego, wakaenda découvrir ya kwamba historia nayo inazungumziaka juu ya muto Tigre, yani Hiddekel na Furati. Ce sont 2 fleuves qui sont connus avec précision dans l'histoire. Mais un scandale secret tutaweza kumileta, yani kunaumbika chanzo jiwe la kujikwa avec le fleuve Tigre et Euphrates. Je peux rappeler l'histoire, d'ailleurs à partir de 6e primaire. C'est l'histoire de la 6e année primaire, lorsqu'on parlait de foyers de civilisation. Avec les foyers de civilisation, tulikuwa tukisoma ile ma civilisation comme état le foyer kwenye kuliripuka namna maendeleo ya ulimwengu. Nous avons parlé de la civilisation égyptienne qui s'étendait sur le fleuve Nil. Nous avions parlé de la civilisation mésopotamienne qui se situait entre les fleuves Tigre et Euphrates. Pale njo kwenye walisemaka inawezekana Jardin d'Eden inaonekana Mesopotamia, précisément Irak, à cause de ces 2 fleuves, fleuve Tigre na Euphrates. Kukatoka ingine civilisation yetu tulisoma, tukasoma civilisation chinoise qui se situait entre les fleuves kama ilikuwa ka, je peux ignorer les noms, kama ilikuwa ka Yang Tse-Kiang, des choses comme ça, Yang Tse-Kiang, civilisation chinoise, ainsi de suite. Alors, wakati tulisoma ile ma grande civilisation ikatupatia Mesopotamienne, ikatupatia jina ya Tigre na Euphrates. Et certainement fleuve Tigre na Euphrates ni mito yenye iko presque fasi moya. Et d'ailleurs, ukakamata carte, unakamata ile carte géographique kwa ile maandiko mwi Louis II, au unakamata kingine kitabu kwa ile makarte, précisément même dans l'actuelle géographie, le fleuve Tigre na Euphrates iko mito miwili yenye iko na chemuchemu mbili tofauti. So 2 fleuves et ya 2 sources différentes. Wakati ile mito inashuka inaenda kutanana par une jonction yenye tunaita confluence, je passe, jonction, na zinaingia mu golfe yenye wanaita golfe Persique. Donc 2 fleuves avec 2 sources différentes, yani chemuchemu zao ni tofauti, lakini ni ile mito mbili, muto Tigre na muto Furati, inashuka inakutanana par une jonction na inaforme une embouchure en estuaire. Sasa tunasema embouchure en estuaire ni kusema wakati muto unajitupa ndani ya océan en un seul bras, yani mkono mmoja. Alors ule mkono mmoja ndio tunitaka embouchure en estuaire, sababu la différence entre l'embouchure en estuaire kunakuwa embouchure à delta. Yani embouchure à delta ni wakati muto inaingia kwenye bahari na umegabulana mikono mingi. Et d'ailleurs c'est l'exemple du fleuve Nil en Égypte, inaingia mu mer Méditerranée par delta. Yani ni mikono mingi, mutu na gabulana, inakuwa ramifié, inakuwa na maramo, inakuwa na mabranche, na njo tunitaka embouchure à delta. Tandis que le Tigre et l'Euphrates au niveau de l'Irak ni mito mbili tofauti na chemuchemu mbili tofauti, mais se jette dans la golfe Persique par une embouchure en estuaire, yani mkono mumoja, autrement dit. Et ce qui donne vraiment le contraire de l'écriture. Nilipenda tueleze kidogo juu ya geografia na historia kusudi tuweze kuelewa sasa mawazo ya maandiko, la pensée de l'écriture. Essayons d'analyser maintenant la pensée de l'écriture, la pensée de Dieu. Mungu anasema hivi: un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là il se divisait à 4 bras. Mto ukatoka katika Edeni kunyesha maji shambani. Amen. Natoka kule ukatengwa na ukikuwa vichwa vine. Un seul fleuve avait 4 têtes. Tandis que il fleuve Tigre na Euphrates ya Mesopotamia, c'est un fleuve
à deux sources différentes mais avec une seule tête. Yani mito mbili inaunda kichwa kimoja. Mais sasa hapa ni mto mmoja unaunda vichwa vine. Ce qui fait déjà la différence. Ça veut dire que Tigre na Efurati ya maandiko iko na chemuchemu moja inakuwa na vichwa ngapi? Mbili. Sasa Tigre na Efurati ya Mesopotamia inakuwa na chemuchemu mbili kisha inakuwa na kichwa kimoja. Ça fait maintenant le contraire de l'écriture. Tulipenda tuoneshe ile analize kusudi tuelewe ya kwamba uongo imezidi. Mawazo ya Mungu ni mingine, nia ya Mungu ni nyingine, na mawazo ya binadamu ni mingine. Ça veut dire que le tigre est le frate de l'écriture, yani muto tigre, yani Hidekeli pamoja na Efurati ya maandiko ina chemuchemu moja, lakini inakuwa na vichwa mbili tofauti. Ni tofauti na Tigre na Efurati ya mugeografia ambayo iko na chemuchemu mbili, inakuwa sasa na kichwa kingapi? Kimoja. Ça fait maintenant le contraire. Iko kisu unaweza sema niliona mwanadamu nikaona mtu. Huyo mtu niliyemuona alikuwa akitembea miguu juu na kichwa chini. Na mwingine anakuambia mimi niliona mwanadamu akitembea miguu miwili chini na kichwa juu. Ça fait le contraire. Un homme qui marche à partir de sa tête, moyennant sa tête, les pieds vers le haut. Anatofautiana na mwanadamu ambaye anatembea miguu chini, kichwa juu. C'est ça l'exemple qui est sur le tigre et l'Efrate. Yani tigre na Efurati ya mu geografia ina chemuchemu mbili lakini inakuwa na kichwa kimoja. Ce que j'appelle embouchure anissière qui se jette dans mwile yenye tunaita golfe Persique. Tandis que le tigre et l'Efrate ya mu maandiko ina chemuchemu moja, une seule source, mais avec deux embouchures différentes. Alors, inatupatia picha kusema benye balipenda batafutie paradiso Irake walidanganyika, et ils ont raison sababu walinatiaka point d'interrogation. Je pense que kama naweza kumbuka, lakini singelipenda vraiment ni wabebeshe mzigo huu, nitafikiri essayer d'aller vérifier dans les livres Tradition du Monde Nouveau, yeba naita Bible Tradition du Monde Nouveau, utaona ile carte. Je pense que njoko nilionaka ile point d'interrogation. Si j'ai bonne souvenance, ikakuwa ni kingine kitabu, on va vous rappeler. Mais je pense que ensemble essayer d'aller vérifier moi ile Tradition du Monde Nouveau où se situe le jardin d'Eden, utakutanisha wanatia un point d'interrogation. Ça veut dire que walienda kuingia mu mambo ya roho wakapenda waitafutie mu mwili, et voilà ce que Paul a dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Hawezi kusikia mambo ya roho sababu ni katika roho yanatambulika. Mais l'homme spirituel est juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Donc ça veut dire que le paradis de Dieu est arrosé par un fleuve à quatre bras. Et ces bras, nous avons les Pichon, les Gihon, les Hiddekel et le Frate. Sasa swali yetu ni kusema paradiso ni wapi? Naweza tunaweza kugusia, inatupatia picha nzuri sana. Tutaweza kuona katika paradiso ya kwamba paradiso hiyo ya Mungu, le jardin de Dieu, iko arrosé na un fleuve, na ile fleuve tutaijua. Et d'ailleurs aujourd'hui vous allez connaître mieux son nom et vous allez connaître mieux ses quatre bras. Sasa shamba la Mungu ni nini? Sababu tulipenda tujue mahali ambako kuna paradiso. Dans les quelques minutes restantes, tutaweza kusoma Wakorindo sura yake ya 3 shahiri la 8 mpaka 9. Tusome mjina la Yesu Kristo, tuweze kuona paradiso ya Mungu ni wapi, sababu sherti tuyatafute katika hali za roho, ama nous devons chercher ça spirituellement kusudi tuweze kuelewa nia ya Bwana na kuifunza. Asante sana. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 3. Kuna msikilizaji mmoja kabla tusome wa namba ya kuishia ku 795. Anasema hivi: bonsoir ndugu, na furahia mada yenu sana, niko naifata 5 juu ya 5. C'est Marcelo, niko kuri Kinshasa hapa Butembo. Tunashukuru sana ndugu Marcelo
kwa usikivu wako mwema. Tunaamini ya kwamba kuna mambo mapya ambayo Bwana Mungu wetu Yesu Kristo ameandaa kwa ajili ya wote wanaompenda na wote anaowapenda. Asante sana. Tutaendelesha usomi, mtumishi wa Mungu. Basi Wakorintho wa kwanza sura yake ya 3 mstari wa 9 inasema hivi: maana sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Maana sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Tuko wafanyakazi wapi? Entreprise yenye tuko engagé ndani ni ya wapi? Quelle est cette entreprise là dans laquelle nous sommes engagés? Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ninyi ni shamba la Mungu. Vous êtes les champs de Dieu. Vous êtes les jardins de Dieu. Ninyi ni jengo la Mungu. Et vous êtes l'édifice de Dieu. Yani ile shamba inapia ce concept synonyme. Iko na materme ziko synonyme en ce paradis. Tulisema kwamba paradiso ya Mungu, le paradis de Dieu, c'est ce qu'on appelle le jardin de Dieu. Mais Wakorintho anatuongezea tena ingine terme, anasema ni jengo la Mungu, l'édifice de Dieu. Donc tu peux appeler ce paradis jardin ou tu peux encore l'appeler édifice de Dieu. Alors, kama vile tumejua shamba la Mungu kwamba lilikuwa ni kanisa, puisque le jardin de Dieu c'est l'église de Dieu. Ni kusema paradiso yenye batu wanatafutaka, yenye walikuwa nafikiria iko Irake, ili se sont trompés d'adresse, waliweza kupotea mwelekeo. Le paradis de Dieu, le jardin de Dieu, c'est l'église, ni kanisa. Sasa kanisa la Mungu linapatikana wapi? C'est ça aussi la seconde question. Où se trouve l'église de Dieu? Sababu watu nawaza huko wanapita huku, wengine wanaenda sijui wapi, wengine wanaenda wapi, wanatoa manjanja, wanafanya nini, juste vouloir dire qu'ils sont en train de construire l'église de Dieu. Sasa kanisa ya Mungu ni ngapi? Ni moja, haiko makanisa mengi. Il n'y a que seul jardin. Sasa ni kujiswali, je, wewe uko mukanisa la Mungu ou alors tu es ailleurs? Donc si tu n'es pas dans l'église de Dieu, alors tu es ailleurs. J'ai fait épée de pédagogie. Il y a un auteur qui a dit: lorsque l'on ne sait pas où l'on va, l'on risque de se retrouver ailleurs. C'est pourquoi pédagogie, il peut chacun mettre en place des méthodes et des procédés pour atteindre un objectif. Nikusema vile usipojikuta uko ndani ya kanisa la Mungu, paradiso ya Mungu, alors tu risques d'être ailleurs. C'est pourquoi la question se pose: es-tu dans l'église de Dieu? Es-tu dans le paradis de Dieu? Ou tu es alors ailleurs? Ou si oui, tu es dans le paradis de Dieu, uko ndani ya kanisa la Mungu, ulishakona mwile kanisa nini? Sababu pour connaître qu'on est véritablement dans l'église de Dieu, kusudi mtu aelewe wazi gisi iko ndani ya shamba la Mungu, il doit avoir connu le préalable. Yani kuna mambo ya msingi yenye unahitajika uwe ulikuwa umeelewa. Je, kama uko ndani ya shamba la Mungu, ulishakaona mwa ile kanisa yenye uko ndani mahali ambako kuna pandiwa mti wa uzima? C'est ça la question. As-tu déjà vu l'arbre de vie là-dedans? Na kama hoyo naka mti wa uzima, c'est que tu es perdu. Tu es en train de voir d'autres arbres. Uko naona ingine miti. Mais celui qui a connu, qui est entré véritablement, aliingia ndani ya shamba la Mungu, il doit avoir la connaissance de l'arbre de vie. Il doit avoir la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, se trouvant dans le paradis de Dieu. Tu dois avoir la connaissance sur les arbres les arbres qui sont plantés dans ce jardin même. Alors, j'ai dit que le jardin, c'est l'église. C'est-à-dire, au centre de l'église, au milieu du jardin, yani katikati ya shamba la Edeni, Dieu a mis le premier arbre. Na ule muti wa kwanza, c'est l'arbre de vie. Et cet arbre-là, ile muti ya uzima, inaota ndani ya nyumba ya Mungu. C'est un arbre qui croit dans l'édifice de Dieu. Peut-être kusudi mweze kunielewa, niweze kuonesha gisi ile muti inaotaka munyumba ya Mungu, ile nyumba ya Mungu yenyewe wanaita champ de Dieu, le même édifice est dénommé paradis de Dieu. Apocalypse chapitre 22, tunaweza kuona gisi ile muti yenye iko dans le paradis de Dieu, l'arbre se trouva dans le jardin de Dieu. L'église, c'est l'arbre qui se trouve même dans la ville de Dieu ou l'édifice de Dieu. Tusome mjina la Yesu Kristo, Apocalypse chapitre 22,
verset 13 à 14, tunaweza ishia ku 15. Tusome mjina la Yesu Kristo. Ufunuo sura yake ya 22 kuanza mstari wa 13 inasema hivi. Amen. Mimi ni Alfa na Omega. Mimi ni Alfa na Omega. Mwanzo na mwisho. Amen. Wa kwanza na wa mwisho. Heri wale wanaofua nguo zao. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Wawe na amri kuendea mti wa uzima. Afin qu'ils aient droit d'aller vers l'arbre de vie. Na kuingia katika muji kwa mlango yake. Yani ndani ya muji kuna muti wa uzima. C'est un arbre qui se trouve dans l'édifice de Dieu, dans les jardins de Dieu, dans le paradis de Dieu. Maintenant, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Verset 15. Lakini inje ni imbwa. Inje ya nini? Ya muji au paradiso au inje ya kanisa? Ni imbwa. Ni imbwa. Wachawi. Wazini. Wazini. Na wauaji. Na wanaoabudu sanamu. Na kila mtu anayependa uongo na kufanya. Watoto wa Mungu, voici la parole de consolation. Ça veut dire que nous avons posé une question. Tuliweza kuswali, je, uko ndani ya shamba la Mungu au uko ailleurs? Donc si tu n'es pas dans le paradis de Dieu et que hauyaonaka arbre de vie, tu n'as jamais vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que tu es ailleurs. Yani uko pahali pengine, dans des lieux surnommés église aussi. Maintenant, maandiko yanashuhudia ya kwamba en dehors de l'église, en dehors du paradis, bote benye utakutanisha inje ya kanisa la kweli, maandiko nasema ce sont des chiens, ce sont des achandeurs, yani ni umbwa, ni wachawi, ni waabudu sanamu, ni wazinzi na wote wanaopenda uongo na kuutenda. Voilà leur nom. C'est pourquoi lorsque tu vois quelqu'un qui est en dehors de la vérité, les Écritures l'appellent chien, inamuita umbo. Haiko matukano, c'est le langage de Dieu. Yani ukakuko kando ya kweli, tu es en dehors de la vérité, usiogope wakati baba anakuita umbwa, donc tu es chien. Usiogope wakati, usishangae wakati Mungu anakuita enchanteur, yani mchawi, mulozi. Sababu uko kando ya nini? Ya shamba la Mungu. Tu es en dehors de l'église, tu es surnommé idolâtre. En dehors de la ville, tu es surnommé impudique. Tu es surnommé meurtrier. Majina yale yote yana concerne, yana enea wale wote ambao wako kando ya kanisa. Et les gens vont nous poser la question. Njokli yataka mwingine katuswali anasema, sasa jina ya kanisa yenyu ni nini? Tukasema non, nous prêchons l'église. Le nom de l'église, c'est l'église. Ou alors les gens qui participent à ce corps, à ce paix, wale ambao wanashiriki mkati wa mwili wa Kristo, on les appelle seulement des chrétiens. Ndio maana tuliweza kupatia jibu yule mtu, tunasema nous on est des chrétiens. Maintenant, la réunion des chrétiens forme le paradis. Et au milieu du paradis, au milieu de cette église, il y a un arbre de vie, na ile muti ya uzima, on l'appelle Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est au centre de l'église. Or, Jésus-Christ est comme un arbre de vie au milieu de l'église. Autour de Jésus-Christ, il y a d'autres arbres. Kuna miti mingine, yenye iko agréable à voir et bon à manger. Nous revenons encore à Genèse, chapitre 2. Sababu, wakati Mungu alikuwa ameweka katikati ya shamba muti wa uzima, akaweka pia muti wa kujua uzuri na ubaya. Et autour de ces deux arbres, l'arbre de vie et celui de la connaissance du bien et du mal, kando ya ile miti Mungu aliweza kutia miti iliyo miema kwa kutazama na miema kwa chakula. Les arbres bons à manger et agréables à voir. Et ces arbres-là sont qui ou sont lesquels? Tukasoma ndani ya Mathayo, itaweza kutufasiria sababu muda wetu unasonga mbele. Il ne nous reste que quelques minutes. En Matthieu chapitre 7 verset 15, tuweze kuona miti ambayo iko ndani ya ile shamba ni miti gani. Tumesema mti wa uzima ambao uko katikati ya paradiso, shamba la Mungu, ambao uko katikati ya jengo la Mungu, c'est le Christ, c'est Jésus. Et alors, autour de Jésus, il y a aussi d'autres arbres, na ile miti ni miema kwa chakula, so des arbres agréables à voir, ni miema, mizuri kwa kutazama, na miema kwa chakula. Matthieu chapitre 7 verset
15. Some mjina la Yesu Kristo, tuone ni ile neno Bwana analolisema. Matthieu 7 verset 15. Amen. Angalieni kwa nabii wa uongo wanaokuja kwenu wakivaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani wao ni imbwa wakali za mwitu. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Mutawatambua kwa njia ya matunda yao. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Yani ni manabii. Ce sont des faux prophètes, des loups ravisseurs qui produisent des fruits. Sasa tunauliza, namna gani mtu ataweza kutoa matunda isipokuwa yeye ni mti? Endelesha usome. Et là on précise que l'arbre c'est un serviteur, c'est un prophète. OK? Watu wanakusanya zabibu katika miiba au tini katika mibaruti. Mibaruti? Vivyo hivyo kila mtu mzuri anaozaa matunda mazuri. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits. Watu wanakusanya zabibu katika miba au tini katika mibaruti. Vivyo hivyo kila mtu mzuri kila muti mzuri unazaa matunda mazuri. Un bon arbre porte des beaux fruits. Lakini kila muti mwovu unazaa matunda mabaya. Lakini muti mwovu unazaa matunda mabaya. Là on parle des arbres. Or dans les jardins de Dieu, le paradis de Dieu, l'édifice de Dieu, kulikuwa miti iliyo mizuri kwa kutazama na miema kwa chakula. Or un bon arbre porte des beaux fruits. Ça veut dire que dans les jardins de Dieu, autour de Jésus-Christ qui est l'arbre de vie, il y avait des arbres qui sont bons et qui portent des beaux fruits. Na ile miti, ce sont de vrais serviteurs, de véritables serviteurs. Na watumishi wa kweli, ce sont des arbres dans les jardins de Dieu, c'est-à-dire dans l'église. Na wale watumishi wanazaa matunda mema. Na yale matunda mema, iliyo matunda mazuri kwa kutazama na mema kwa chakula. Un bon arbre porte de beaux fruits. Un bon serviteur produit de beaux fruits. Et quels sont ces fruits? Un bon serviteur, un véritable serviteur anapaswa porter des fruits. Na yale matunda inaitwa matunda ya roho. Un bon serviteur produit la patience. Donc il est patient. Un bon serviteur, un bon arbre produit l'amour. Donc un serviteur anapaswa kuwa mwenye kupenda. Il doit être amoureux. Car le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la patience, la tempérance, la bénignité, la douceur, et la tempérance, la maîtrise de soi. Sasa ile matunda yenye tunakuta ndani ya Wagalatia, ce sont les fruits produits par les beaux arbres, donc les beaux serviteurs. Sasa utakutanisha kuliko mtumishi apende anaenda tamani. Ça fait scandale. Parce que na muti mubaya huwezi kuzaa matunda mema. Comment vous voulez que un serviteur akupende na hana nini? Na hana tunda ya upendo? Akasema anajikaza kukupenda, il va seulement te convoiter. C'est pourquoi vous verrez même dans des églises il y a la prostitution. À haut niveau, kuliko mtumishi apende, sababu ni muti mubaya anafanya nini anatamani. Un serviteur au lieu d'aimer il convoite parce que il est un mauvais arbre dans leur jardin. Mais ndani ya shamba la Mungu, le véritable paradis, kule utakutanisha les serviteurs pleins d'amour. Ils ont le droit d'aimer, ils n'ont de convoiter. C'est ça la différence. Sababu watu washakuwa na changa upendo, unakisikia mtu anasema nakupenda, kumbe na nata sema nakutamani. Il faut dissocier, inomba kutenga neno upendo na tamaa. Tu as vu une femme, mama mimi nakupenda. Non, il faut dire que je te convoite. C'est ça le terme qui convient à des mauvais arbres. Yani ukiwa muti mubaya, unazaa matunda mabaya. Alors il faut exprimer chaque terme par son nom. Ouais, muti mubaya, usiambie mutu unamupenda. Il faut dire nakutamani. C'est ça le fruit que doit produire le mauvais arbre. Avec la douceur, la tempérance, la joie, la patience, ainsi de suite. Voilà les fruits que produisent le beaux arbres dans les jardins d'Éden. Et dans ce jardin, le paradis, nous avons maintenant le prophète, nous avons les vrais docteurs avec la patience et l'amour, nous avons les évangélistes, nous avons les pasteurs, nous avons les apôtres. Et ces apôtres, ces prophètes,
ces docteurs produisent des fruits de bonne qualité, la patience, la tempérance, ainsi de suite. Saa zetu zinaisha, basi muda ni muda. Bwana Yesu Kristo awabariki. Naacha mamlaka kwa mtumishi, tunasema karibu. Basi wasikilizaji wapenzi, tumeweza kupata jibu kuhusu paradiso. Ulizo likuwa paradiso ni wapi, na tumeweza kupata jibu, na pia wametuongezea vile ambavyo viko ndani ya paradiso. Wametuambia mti wa uzima ni Yesu Kristo ama Mungu mzima. Na nitawaongezea tu verse, mtaweza kusoma Mezali sura yake ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 18. Watawaonesha ya kuwa ule Yesu Kristo ndiye mti wa uzima. Amen. Yule ambaye atatia kondoo kwa upande wa kuume, na atatia mbuzi kwa upande wa kushoto. Amen. Na wameweza kutuzungumzia tena ndani ya ile paradiso, wakaonesha ya kuwa kuna miti, na kule na ile miti wamewaonesha ya kuwa ndio watumishi ambao watumishi wa kweli wa Mungu, ambao wanapasha habari ya kweli. Amen. Ndio maana wanasema ukakula kwa matunda yote ambayo iko ndani ya jardin, utakula unapata uzima. Nonge ukakula kumtumishi wa kweli ama kumatendo ya mtumishi wa kweli, utaweza kuokoka ama utapata uzima. Amen. Na pia ukiendea Yesu Kristo ambaye anaikala katikati ya shamba hiyo, utapata uzima. Wakatuambia shamba ya kuwa ni kanisa, kisi tulisoma ndani ya Wakorintho wa kwanza sura yake ya 3 nadhani mstari wa 9. Wakatuonesha sisi ni shamba la Bwana, ama sisi ni shamba la Mungu, na watumishi wa Mungu ni wafanyakazi ndani ya shamba hiyo. Amen. Oro kama siye ni shamba ya Mungu, wanasema na Mungu alipanda shamba lake Edeni. Ni kutaka sema hiyo shamba yake kanisa alienda ipanda Edeni. Basi na hiyo shamba tumejua ni nini, ni kanisa. Kile ambacho ni msingi ama kile ambacho kinaikala ndani ya kanisa ni haiko kitu yengine isipokuwa neno la Mungu ama Mungu mwenyewe Yesu Kristo. Amen. Ambaye alifanyika kuwa mwili. Amen. Ndio maana wanasema neno lifanyika kuwa mwili. Basi hatuna mengi tena ya kuweza kuwazungumzia, ila tu tunaamini mumeweza kupokea ufunuo ama wazo ya Kristo kuhusu paradiso. Amen. Na tunaamini wale ambao wangali na maulizo wataendelea kuuliza ili siku zijazo tuweze kuwajibia. Hatuna tena muda. Tunasema asante sana kuweza kutufata kwa siku ya leo. Tutaweza kuomba kwa mwisho, na tutasi mtumishi wa Mungu atuombe kwa mwisho ili tuweze kumaliza. Basi tunashukuru sana kwa usikivu wenu bora. Tunaamini ya kwamba kati ya shamba la Edeni inatubaki kuzungumzia ule mto ulio na mikono mine. Na kugusia pia mti wa kujua uzuri na ubaya ni nini, sababu mmejua kwamba mti wa uzima ni Yesu Kristo, na miti iliyo kando mizuri kwa chakula ni watumishi wa Mungu. Basi tutaomba kwa mwisho, na tunamshukuru Mungu. Neema yako ni kubwa Yesu Kristo. Asante kutushiriki kwenye kipindi hiki. Uwabariki wasikilizaji wote, na uwajibie kulingana na nia ya mioyo yao. Wale ambao wanahitaji uzima, wajaze uzima tele kama vile wewe ulivyo mti wa uzima. Wafae waje waendee mti wa uzima, wayale ya matunda yake na waishi milele. Neema yako ni kubwa Yesu Kristo, watangulie katika mambo yote. Mchina la Yesu Kristo. Amen. Basi wasikilizaji wapenzi, ni mwisho ya kipindi tena kwa siku ya leo. Ni mwisho kabisa. Tutawachunga tena mercredi prochain a partir ya 20h15 mpaka 21h15. Musikose kwa rendez-vous s'il vous plaît, na kama muko na maulizo muendelee kuandika, tutaweza kuisoma wakati tutafika tena hapa kwenye radio. Na Yesu awabariki. Chao. Amen.